من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Selanjutnya kita khataman. Kita mulai dari surah At-Takasur. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Syukran jazilan, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Zarkashi Afif yang sudah memimpin pembacaan surat Yasin dan khatmil Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca baru saja ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan juga sampai kepada almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi MA. Para masyayikh, teman-teman alumni lintas angkatan dan di berbagai tempat. Tadi saya lihat ada yang bergabung dari Riyadh juga, dari Malaysia dan macam-macam. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Ustadz Habib Khirzin yang juga sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini.
yang sebelumnya pada pertemuan yang pertama doa santri untuk Kiai pertama juga sudah ikut bergabung dan memberikan sambutan kalimat takziahnya. Kemudian saya ingin menyebut juga ada beberapa tadi yang data baru masuk belakangan bahwa khatmil Quran juga sudah dilakukan oleh alumni 2009 yang bernama Paragon Generation. Terima kasih, syukron. Kemudian juga Khirij 1979 yang disebut dengan angkatan Siska juga sudah melakukan khataman Quran dipimpin oleh Dr. Arifin Ismail dan Ustadz Khalid Raimin. Juga pesantren wisata Al-Quran sudah melakukan 5 kali khatam. Sekali lagi jika ada yang belum saya sebut semata-mata karena ketidaktahuan saya. Baik, mari kita masuk ke acara berikutnya yaitu pembacaan tahlil. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Maimun Ali. Tafadhol Ustadz Maimun. Ustadz Kiai Haji Ahmad Maimun Ali. Baik. Astaghfirullahaladzim. 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله وكرمه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فلك الحمد يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا رب. اللهم إنا نسألك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما استغرفنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرات حبيبنا شفينا قرة أعين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، ثم إلى جميع أهل القبور المؤمنين والمؤمنات المسلمين المسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ونخص خصوصا من اجتمعنا لروحي كي الحاج عبد الله شكري زركشي وجميع مؤسسي معهد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيي عن الاسلام، ومن توفيته منا فتوفوا عن الايمان. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ابدل دارا خيرا من داري، واهلا خيرا من اهل، وزوجا خيرا من زوج برحمتك ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا، أن
تغفر لشيخنا الحاج شكري الزركاشي آمين. وجميع مؤسسي معهدنا. آمين. يا الله اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم عند القبر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق، توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك فينا جميعا وخصوصا في رؤساء معهدنا. اللهم نسأل الله ونسأل البركة، نسأل الله الصحة، نسأل الله العافية برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. واعف عنا يا كريم، تقبل الله منا يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan untuk Ustadz Kiai Haji Ahmad Maimun Ali yang telah bersama-sama santrinya di Pesantren Subulus Salam Kresek Banten telah memimpin pembacaan tahlil yang terutama kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan ampunannya kepada Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, juga kepada bapak-bapak kita, ayahanda guru-guru kita, para pendiri Pondok Modern Gontor Ponorogo. Ayuhal ikhwah wal akhwat, saya ingin juga menyapa di sini sudah bergabung juga teman-teman alumni dari Hongaria, dari Kairo, dan dari beberapa wilayah yang lainnya. Dan saya informasikan juga bahwa selain di Zoom yang saat ini jumlahnya ada 265 peserta, banyak juga yang mengikuti melalui channel YouTube. Karena pada peringatan yang pertama pada minggu lalu kita tidak menyediakan channel YouTube dan ternyata yang hadir tidak cukup memenuhi kapasitas yang tersedia, melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga sekarang kita berikan kesempatan untuk mengikutinya melalui channel YouTube. Bapak dan Ibu al-asatizah wal ustazat, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu kalimat takziah. Yang pertama saya ingin memberikan kesempatan kepada Al-Ustadz Abdurrahman Muhammad Fakhir, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya persilakan Pak Fakhir. Terima kasih Ustaz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.
Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasi dan keluarga besar Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Zarkasi, Allah yarham, maghfurlah, para masyayikh, asatidz, dan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Gontor, Ustadz Hidayatullah dan keluarga besar Kiai Syukri tidak pernah sendiri. Kita semua, kami semua ikut kami semua merasa kehilangan dengan wafatnya guru kita, Kiai kita, Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Zarkasi. Saya membatasi diri untuk hanya menyampaikan beberapa catatan dan kesan sebagai testimoni saya, saksi bahwa Pak Syukri min ahlil khair. Saya ingat ketika saya bertugas di Kuala Lumpur, beliau datang. Saya sedang menghadapi tugas yang sangat berat. Merubah mentalitas teman-teman di KBRI dari calo menjadi pelayan. Tidak gampang. Setiap hari kita melayani 700 sampai 1.000 orang. Dan itu peluang yang sangat besar untuk penyalahgunaan. Dan seperti dimaklumi, ada sekian pejabat yang terkena dan terlibat. Ketika kemudian saya menjadi kuasa usaha, saya ingat pada waktu itu beliau datang, dan saya sedikit curhatlah kepada beliau. Saya katakan saya ingin berubah, melakukan perubahan. Dan alhamdulillah, beliau ikut memberi restu, tidak hanya memberi restu, bahkan juga ikut memberi nasihat kepada semua staf di KBRI. Karena secara khusus saya minta beliau. Dan alhamdulillah, pelayanan yang dulunya 42 hari bisa berubah menjadi 3 jam. Itu perubahan yang luar biasa yang terjadi, sehingga KBRI Kuala Lumpur menjadi salah satu model untuk pelayanan warga Indonesia di seluruh dunia. Jadi saya ingat betul beliau memberikan nasihat yang sangat menyentuh, sehingga itu sangat membantu perubahan perilaku di KBRI Kuala Lumpur. Yang kedua, ketika saya bertugas di Kairo. 4 bulan setelah kedatangan saya menemukan bahwa tingkat kegagalan mahasiswa Indonesia di Kairo hampir mencapai 60%. Sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh siapapun, termasuk saya yang kebetulan bertugas di sana. Orang yang pertama juga saya hubungi untuk melakukan perubahan di Kairo itu adalah Pak Syukri. Jadi mungkin kalau boleh saya katakan melalui Pak Syukri lah saya kemudian diklaim sebagai dubes yang memiliki Gontor Connection. Karena 3 bulan saya setelah menghubungi Pak Syukri, kita menyelenggarakan yang kita sebut Warsyatul Amal li Tahsin At-Tullab Al-Indonesiyin.
Jadi sebuah workshop untuk meningkatkan prestasi mahasiswa Indonesia. Melalui beliaulah kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Menteri Agama pada waktu itu Juni. Melalui saya juga bisa berkomunikasi dengan Pak Muzadi, Ketua PBNU. Dan karena saya kenal dengan Pak Din Samsudin, jadi saya bisa komunikasi dengan Pak Din Samsudin. 4 tokoh itulah yang kemudian jadi model, dan kita datangkan semua ke Kairo untuk memulai perubahan. Dan alhamdulillah, dalam 1,5 yang mulanya 60% gagal, menjadi 72% berhasil. Dan jika saya akan kembali ke tanah air, dan saya melapor ke Syekh Al-Azhar, Syekh Al-Azhar mengatakan mestinya antum tahun ini bisa 100% keberhasilan. Itu semua tidak bisa lepas dari peran dan kontribusi Pak Syukri. Saya ingat ketika kemudian kita memiliki pemikiran untuk membangun drama mahasiswa Indonesia, ada di kepala adalah nasihat Pak Syukri, bagaimana pola kehidupan di Gontor bisa diterapkan di Mesir. Makanya sebenarnya gagasan mendirikan asrama itu adalah, asrama itu akan menjadi ma'had tetapi untuk para mahasiswa. Dan tidak hanya dari Indonesia, tetapi adalah dari negara-negara lain. Dan alhamdulillah asrama dan yang ketiga, ini juga adalah testimoni pribadi. Beliaulah yang mendorong saya ingat beliau, Pak Amal, dan almarhum Dihyatul Maskon, yang mendorong saya untuk S3. Bayangkan saya sudah jadi duta besar. Beliau katakan, Fakhir, ada baiknya antum menjadi contoh buat mahasiswa di Mesir. Saya agak sulit untuk mengatakan tidak kepada beliau. Makanya dengan agak berat gitu perasaan mendaftar di UGM. Dan saya ingat ketika saya sudah kembali ke Indonesia, dan bahkan ketika saya baru menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, beliau masih mengingatkan saya, beliau waktu sudah sakit, tapi sempat mengingatkan, Abdurrahman Fakhir, dokter, bagi saya itu adalah penyebut untuk segera menyelesaikan. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dalam 4 jabatan. Dubes di Mesir, dan Wakil Menteri Luar Negeri. Itu adalah karena antara lain. Jadi 3 catatan itu buat saya merupakan testimoni bahwa beliau adalah min akhlil khair. Karena beliau betul-betul mengikuti perjalanan-perjalanan yang dilalui oleh para alumninya, termasuk saya, yang pada waktu itu sudah dalam posisi, memiliki posisi sebagai orang yang diberikan amanah. Bagi saya, itulah catatan-catatan yang saya pikir akan selalu saya doakan
Pak Fakhir termute. Mungkin bisa di-unmute. Ya. 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 Mari kita doakan bahwa itu adalah menjadi bagian dari amal jariah beliau yang tentu akan memperluas jalan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustadz A.M. Abdurrahman Muhammad Fakhir atas sambutan kalimat takziah dan juga testimoninya yang semakin memberi gambaran kepada kita semua betapa almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri adalah seorang pendidik yang terus berusaha memberi sentuhan kepada alumni-alumninya dimanapun berada. Dan berikutnya mari kita dengarkan kalimat takziah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hidayat Nur Wahid. Saya lihat juga tadi sudah bergabung. Silakan tafadhol Ustadz Hidayat Nur Wahid. Baik, syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa liyabluwana ayyukum ayyuna ahsana amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. فقال الله عز وجل في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق العظيم وصدق رسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إحدى أحاديثه إذا مات ابن آدم انقطع له من عمله إلا من ثلاث sadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Hadratan karamin wal mukarramat wal muhtaramin wal mukarramat asatidati wa ikhwati wa akhwati, khususan ila keluarga besar daripada pimpinan-pimpinan kita, para kiai kita di pondok Gontor, keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Abdul Syukri Kasir, almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi, almarhum Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, yang semuanya bersama kita insyaallah dalam doa dan juga dalam komitmen kita untuk melanjutkan seluruh amal soleh daripada beliau semuanya. Para ustaz-ustaz sekalian, para senior, para sahabat-sahabat semuanya, bagi bersama kita Ustaz Abdul Fakhir, rekan-rekan panitia semuanya, Abdurrahman Fakhir saya dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Ya, kita semuanya pastilah berduka ya. Satu hal yang sangat manusiawi. Rasulullah dahulu saja ketika ditinggal wafat putranya Ibrahim, dia sangat berduka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan di sana, bagaimana Rasulullah menyampaikan, innal qalba yahzan wa innal 'aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa innal firaqika ya Ibrahim la mahzunun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di dalam waktu yang bersamaan kita juga berkeyakinan bahwa sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam kalimat-kalimat terakhir, beliau menyampaikan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Itulah keyakinan kita semuanya yang tadi telah dimukadimai oleh Ustaz Abdurrahman Fakhir, bahwa beliau memang adalah bukan sekedar min ahlil khair, tapi min ahlil khair jiddan. Karena kebaikan beliau, subhanallah, kalau dulu para ulama selalu mengingatkan tentang bedanya antara seorang pendosa dengan seorang yang taat pada Allah adalah syuhudul janazah. Lihatlah bagaimana, saksikanlah bagaimana saat kematian. Tentu saat kematian adalah bukan saja ketika wafat, tapi juga setelah wafat. Hari-hari ini, sejak dia wafat sampai malam ini, kita saksikan betapa para murid beliau, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau, luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara yang tadi kita lihat dalam chatting.
mereka tetap hadir untuk mendoakan beliau, hadir untuk mengingat segala kebaikan beliau, karena begitulah udhkuru mahasina mautakum. Untuk kemudian itu semuanya akan menjadi pembuktian tentang yang namanya ilmu yuntafa'u bihi masih terus berjalan, yang namanya sedekah jariyah masih terus berjalan, bahkan waladun solihun yad'ulahu masih terus berjalan, karena waladun solihun di sini terus kita lihat siwahnya adalah siwatul umum, itu bukan hanya walad jins anak biologis, tapi juga walad ideologis, walad ilmu, dan kita semuanya adalah putra-putra beliau. Karenanya jazakumullah khairan katsiran kepada para ustaz sekalian, para saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya yang terus mendoakan beliau, melanjutkan amal soleh beliau, dan itu akan insya Allah, atau kita yakin itu akan menambah kebaikan beliau, sampai kemudian nilai-nilai pahala ini akan terus berkelanjutan sampai bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kesaksian bahwa beliau adalah min ahlil khair jiddan tadi itu, saya menjadi bagian daripada saksi-saksi yang masih hidup untuk kemudian bisa memberikan kesaksian ini. Saya dan sahabat-sahabat saya satu marhalah profasa, Maimun Ali dan kawan-kawan semuanya. Kamilah barangkali yang sangat harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kami bertemu dengan dua generasi sekaligus, generasi muassis dan generasi pelanjut. Ketika beliau Kiai Haji Abdullah Syukriyar Kasih pulang dari Mesir bersama dengan sahabat-sahabat seangkatan beliau, Kiai Haji Abdullah Sahal, Kiai Haji dua tokoh yang lain ya. Beliau pulang dan kemudian kami waktu itu kelas 5 dan beliau langsung mengajar kami di kelas 5. Ustaz Tajudin bersama beliau juga. Dan saat itu kami sudah boleh disebut jatuh hati, jatuh cinta, jatuh hormat gitu ya. Beliau baru pulang dari Mesir dan penuh dengan energi yang luar biasa, penuh dengan hayawiyah yang begitu luar biasa, penuh dengan semangat untuk kemudian meningkatkan kualitas para santri, semangat untuk pengabdian, semangat untuk memberikan keteladanan, semangat untuk menghadirkan varian kegiatan di pesantren yang begitu amat sangat menyegarkan dan menggairahkan. Dan empat tokoh ini luar biasa memberikan pengaruh kepada kami semuanya. Dan itu artinya adalah lagi-lagi bagian daripada ilmu yang beliau tanamkan, bagian daripada attitude yang beliau tanamkan, bagian daripada sekaligus pengukiran masa depan yang mestinya bisa kemudian dikawal. Dari kondisi ini kemudian saya akan melihat bagaimana kemudian, atau saya ingin sampaikan bagaimana pertemuan saya berikutnya secara intensif adalah ketika entah bagaimana begitu ya, saya kemudian dikororkan untuk menjadi anggota Badan Wakaf. Yang saya pahami dari peristiwa ini adalah sepertinya saya ingin saya terus ingin dibimbing begitu ya, supaya kemudian saya menjadi berjalan pada jalan yang benar. Dan ketika peristiwa kehidupan saya berikutnya adalah menjadi seperti sampai hari ini, saya merasa itu adalah bagian daripada ketika Gontor masuk melalui Ustaz Syukriyar Kasih, tidak membiarkan santrinya berjalan sendiri, tapi kemudian tetap mengawalnya, mengawasinya, dan mengarahkannya. Karena ketika kita di Badan Wakaf, salah satu yang pasti terjadi adalah selain rapat yang rutin, dari biasanya dimulai dari habis sisa malam Sabtu, bisa sampai jam 1 pagi, kadang sampai jam 2 pagi. Nah, itunya dilanjutkan lagi pada sekitar jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Tapi pagi habis subuh itu, jam 6 pagi itu, kita sudah akan berkeliling ke seluruh katakanlah proyek-proyek yang ada di Gontor, bangunan-bangunannya, potensi-potensinya, santri-santrinya. Dan selalu saja beliau akan membawa mobil, dan beliau yang menyopirinya, dan kami bersama dengan beliau, dan beliau selalu minta saya berada di samping beliau, di depan, dan
Selalu beliau menyampaikan banyak sekali hal yang kemudian sepanjang jalan menjadi semacam nasihat, semacam arahan, dan seterusnya. Sampailah kemudian ketika era reformasi hadir dan kemudian berdirilah partai-partai politik, dan perjalanan kehidupan saya membawa kepada suatu hal yang seperti hari ini. Waktu itu saya mohon nasihat dari beliau tentang kondisi yang kemudian akan kita masuki era reformasi ini. Dan saya sampaikan pada beliau tentang bagaimana kalau kawan-kawan mengajak kami, ya saya dan kawan-kawan untuk mendirikan partai politik. Tentu beliau kaget gitu ya, karena di Gontor nggak pernah diajari tentang bagaimana menjadi partai politik, bagaimana mengurus partai politik. Sepanjang waktu juga kita tidak pernah belajar tentang hal itu. Dan kemudian beliau bertanya, dengan siapa saja Anda mendirikannya? Saya sebutkanlah, ada Ustaz Abdullah Barmus, ada Ustaz Nasir Zain, dan lain sebagainya. Dan kemudian beliau menyatakan, ya sudah, beliau mengizinkan, tapi juga beliau mengingatkan bahwa Gontor tetaplah pondok pesantren yang tidak berpolitik. Dan tentu saja saya sangat memegangi kondisi ini. Tapi yang kemudian menjadi sangat penting menurut saya adalah bahwa melalui jalur ini kemudian saya melanjutkan apa yang menjadi sunnah apa yang menjadi fakta tentang ketua MPR pada era yang resmi, bukan MPRS, itu adalah alumni Gontor. Itulah Kiai Haji Dr. Itham Khalid. Dan ketika kemudian pada era reformasi dan kemudian terjadilah pemilihan terbuka tentang siapa menjadi pimpinan MPR, kemudian saya terpilih menjadi ketua MPR. Saya mengatakan bahwa pada peristiwa ketika menjadi ketua MPR ini, ada sejarah baru yang terjadi di MPR. Yaitu itulah kali pertama MPR mendapatkan kriteria wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Itu adalah kriteria kelas A, kelas tertinggi begitu ya, untuk pengelolaan masalah aset dan keuangan di suatu lembaga negara. Di sinilah peran Ustadz Syukri menjadi menurut saya sangat penting untuk saya sebut. Karena beliau mengajarkan kepada kita semuanya, atau paling tidak kepada saya ketika berkeliling pondok pada pagi hari ketika kita sidang badan wakaf itu, tentang bagaimana menyelamatkan aset-aset pondok, bagaimana mengelola aset pondok, bagaimana agar aset pondok itu betul-betul efektif, bermanfaat, sesuai dengan amanah, dan kemudian membawa nilai tambah bagi para santri, membawa nilai tambah bagi masa depan pesantren. Inilah salah satu kunci untuk kemudian dalam konteks pengelolaan aset negara, bagaimana kemudian suatu lembaga negara itu bisa dinilai sebagai baik, bersih, tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan, tidak ada korupsinya, dan spirit serta ajaran itu saya dapatkan dari beliau almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Yarkashi. Sehingga alhamdulillah setelah itu maka sampai hari ini MPR bisa menjaga tradisi kualifikasi wajar tanpa pengecualian. Ini suatu kualifikasi tertinggi di dalam pengelolaan aset negara dan di dalam pengelolaan keuangan di suatu lembaga negara. Ustaz sekalian, berikutnya saya ingin melanjutkan kepada setelah itu Indonesia menorehkan suatu prestasi sesungguhnya. Selama ini Indonesia adalah anggota organisasi konferensi Islam, bahkan pendiri, bahkan termasuk rajin membayar iuran, begitu laporan dari Sekretariat Jenderal dari OKI. Tetapi Indonesia tidak pernah berani mengambil peran sebagai pimpinan OKI. Sekarang namanya Munadzamat Ta'awun Islami. Atau OIC juga. Tapi mudah-mudahan bukan OIC seperti yang kita ini kan. Tapi, DPR membuat satu sejarah yang membuat terobosan di mana Indonesia berani mengambil mengambil posisi sebagai presiden daripada parlemen OKI. Jadi OKI itu punya persatuan parlemennya, namanya PUIC, Persatuan Parliamentary Union of OIC. Waktu saya setelah menjadi ketua MPR, maka saya di DPR menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Mungkin kalau di eksekutif itulah Menteri Luar Negerinya. Pada waktu itu kita bermanuver gitu ya, untuk kemudian bisa memenangkan
Indonesia menjadi presiden parlemen OKI. Dan alhamdulillah kita berhasil memenangkannya melalui konferensi di Uganda, di Kampala pada waktu itu tahun 2011, dan kemudian kita memenangkannya. Tapi bagaimana jurus pemenangannya? Inilah lagi-lagi menurut saya salah satu ajaran yang disampaikan oleh Ustaz Syukri. Bagaimana kita mempunyai bahasa gontornya adalah yahanunya itu. Ada unsur yahanunya, tetapi ada unsur juga keberanian untuk melakukan manuver, keberanian juga untuk melakukan lobby, keberanian juga untuk melakukan pressure juga sekaligus. Itu jurus-jurus yang saya lihat Ustaz Abdullah Syukri Yarkasi sangat piawai itu melakukannya. Dan dalam pertemuan di Badan Wakaf, beliau seringkali menyampaikan hal semacam ini. Jadi pada waktu itu saingan Indonesia tinggallah Iran. Setelah sekian banyak, kemudian menyusut, tinggal kami dengan Iran. Nah, Iran itu sebenarnya sudah saya kunci ketika Indonesia sebagai Presiden Parlemen Asia di Bandung, kami menjadi host untuk kemudian menyelenggarakan pertemuan Parlemen se-Asia. Dan pada waktu itu, karena kita sebagai tuan rumah, maka para negara-negara yang hadir, termasuk Iran, datang untuk menyampaikan terima kasih atas apa yang dilakukan di tuan rumah. Dan saya masih ingat Syekh Abu Turabi, pimpinan daripada delegasi dari Iran, menyampaikan terima kasihnya kepada Indonesia karena Indonesia sangat sukses memimpin parlemen se-Asia. Nah, saya langsung masuk dari situ. Saya sampaikan, Yang Mulia, bila menurut Yang Mulia Indonesia sangat bagus dan sangat sukses menjadi pimpinan parlemen se-Asia, maka beri kesempatan Indonesia untuk memimpin parlemen negara-negara OKI. Terkunci beliau kan, dia kaget. Dia tidak mengira bahwa kami sudah punya informasi bahwa Iran tinggal Iranlah yang menjadi kompetitor kami. Waktu itu beliau mengatakan, wah kalau itu tidak bisa karena kami Iran mempunyai program tahun depan kami akan menyelenggarakan pertemuan besar-besaran di Iran karena sekaligus saya memperingati 10 tahun berdirinya Parlemen OKI. Saya tidak kalah ngototnya sebagaimana Ustaz Syukri mengajarkan. Saya bilang, Yang Mulia tidak ada masalah. Nanti tahun depan kita bikin pesta besar peringatan 10 tahun Parlemen OKI di Teheran, tetapi presidennya dari Indonesia. Kan mafitar, nggak ada kontradisinya. Beliau menyampaikan, oke, kalau demikian maka kami mendukung Indonesia. Saya pegangi janji itu. Tapi ketika kemudian konferensi yang sesungguhnya, konferensi Parlemen OKI di Kampala diselenggarakan, ternyata kami membaca Iran ternyata menyiapkan langkah-langkah untuk memenangkan pemilihan presiden Parlemen OKI. Disiapkan parlemen, disiapkan wartawan, disiapkan kondisi di mana kemudian Iran akan memenangkan. Saya coba komunikasi dengan mereka menutup komunikasi. Oke, saya kemudian dengan delegasi dari Indonesia, kita berbagi tugas, kita segera lakukan lobby terhadap delegasi parlemen negara-negara Timur Tengah, delegasi parlemen negara-negara Afrika, dan delegasi parlemen negara-negara Asia. Karena begitulah 3 komponen besar daripada anggota Parlemen OKI. Kami sedang mendapatkan pertanyaan bahwa kalau akan voting, kita menang. Nah, kemudian saya komunikasi lagi dengan pihak Iran, dan lagi-lagi mereka tidak mau ketemu. Saya ancam kepada mereka. Oke, Yang Mulia, kalau Anda tidak mau ketemu dengan Indonesia, berarti Anda akan memaksakan voting. Nanti kalau kita menang voting dan Anda kalah, jangan disalahkan Indonesia. Grogi itu ya, dan akhirnya minta ketemu. Begitu ketemu, saya langsung skakster. Saya bilang, Yang Mulia, Anda dari Republik Islam Iran. Dalam kata-kata Republik Islam, itu berarti ada ajaran agama Islam. Dan ajaran agama Islam yang paling penting diantaranya adalah memenuhi janji. Dan Anda sudah berjanji kepada kami bahwa Anda akan mendukung Indonesia. Kenapa sekarang Anda melupakan janji itu? Mati kutu mereka, dan akhirnya mereka menyerah. Dan menyerahkan kepada Indonesia. Karenanya ketika kemudian pada sidang plenonya, kita tidak lagi menghadirkan voting, tapi menghadirkan musyawarah, dan sepakatlah akhirnya Indonesia menjadi presiden Parlemen OKI. Itu baru kali pertama Indonesia menjadi presiden Parlemen OKI, dan bahkan posisi yang kemudian belum diambil oleh eksekutif dari Indonesia. Lagi-lagi sekali lagi ini adalah salah satu daripada ilmu yang diwariskan oleh Ustaz Syukri kepada santrinya, kepada saya, untuk kemudian bisa menghadirkan nama yang harum bagi Indonesia. Terakhir yang disampaikan dalam konteks ini adalah tentu terhubung juga dengan Ustaz Abdurrahman Fahir. Ketika waktu itu Indonesia menjadi presiden Parlemen OKI, dan kemudian kami masuk ke Gaza.
masuk ke Gaza untuk meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam atau rumah sakit Indonesia di Gaza. Pada waktu itu beliau di kedutaan Indonesia di Kairo, dan bahkan kami nginap di rumahnya beliau. Tapi salah satu yang kemudian menyemangati kami untuk berani melakukan terobosan ini adalah lagi-lagi adalah Ustadz Syukri, karena kepedulian tentang masalah Palestina, kepedulian tentang masalah bagaimana isolasi terhadap Gaza itu begitu sangat luar biasa. Dan itu beliau sampaikan kepada saya dalam pertemuan di kantor maupun dalam telepon maupun, sehingga kemudian ketika ada posisi di mana kami bisa mencoba untuk mengkoreksi isolasi itu dan membantu Gaza, kami lakukan itu. Dan masuklah Parlemen Indonesia ke Gaza. Itulah delegasi parlemen dalam jumlah terbesar dan juga dalam kualifikasi tertinggi, karena sekaligus dipimpin oleh Ketua DPR secara langsung, dan lebih daripada 20 anggota parlemen yang langsung masuk, dan kemudian kami berkeliling Gaza dari ujung utara ke ujung selatan, dan kami bisa kemudian kembali lagi ke